बेनिखायनोहाय दिपासा हामखर मन्थ्रिनि बिसोरखौ जे इलेक्ट्रिशियन एबा BJP नि बिसोरखौ दिपासा हामखर बिसोरखौ जे बिनि इमिग्रेशन खालामजाखा ब्लाइखायनो लोगोफोराव खाथुम खाजाख्लायो बदल बदल खायनानै जायो आमुक माले दिपासा बिसोरनो दिपासानिबो मन्दिर दङ आसुक जरा गोबां लोगोफोराव सानलायनानै लामा ओंखार थेनाङि जोंनि लामा गाय जोंनि थेनाङि लिखिमानि बेखाय माहाय लामा नजर bisa nangkoko ulama nono tini ketai kelayu mantrika sini borong kena dipasa hamkre mantri ni bisingku kaini bagi dipasa hamkre mantri bebag lukurai hamsakma tekhaksama roya parlaka namaki Indonesia entertainment channel upload itu tai bukai manjak pakai bodol kayu bisingo mutini borok dipasa Subasini Yapri Hamzakun Yapri Awi kami lebih asuk jaklay mereka de olam total eba olam no immigration dengan ayo mongjatan Hamzak ay manjat kaya selesai sini bubaga BBJ MP kalau buat teman MP teman kita makan apa BJP ini borong ganante moharan kuiti devisi tai manda kaya borong gan ini titi edit iam common kalai sat tai pun ya kalau kebang mah luko adong lo kebang mah borong lo kira tai apun bisingono sungnuka tai bukhatung khaga ke luko hoknobo hamjakna tai haksangma tai borok ni bisingo makhang kesung lam antrai tu bumani haksangma tai hamjakma yakar hai kita bebag luko rok ni bisingo no obono borok ni hagi sagala sa tabukle kesung lamani pohot o lam tai kumrei kebang mathai rogo banyak tai manina kebang mathai rogo tanggui pori mani kebang mathai rogo tanggui kita tanggui samung humung khalangani jora nanggo abo hai rogo जों थानानै या फैनानै ओमफ्राय मरक रानबाय मालखुंखाबै थाना नांगौ दाबो बावहाय ट्रेनबो थाखनाया गैया लोगोफोर जेबो खामख्राय मानाय थादों खाजाफ्रायो जेबो लोगोफोराव मा खाम স্টেজে ডেকে নিতে যাচ্ছি এক এক করে হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটস সেরিকালচার অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ইন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা আপনি দয়া করে একটু স্টেজে আসবেন অনারেবল এমপি অফ লোকসভা Sri Kamal Koloi, Honorable Executive Member of TTADC, যাদের সবার প্রচেষ্টায় আজকে এই দিনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে কারণে আজকে থেকে স্টপেজ যেটা আছে 1563 আর 1564 আগরতলা শিলচর এবং শিলচর আগরতলা এক্সপ্রেস
bai tini ni simi no Mongya kami amsaya eba Mongya kami rail station ni simi বিভিন্ন জায়গা এবা গোबांमा थाइरावबो एक्सप्रेस एबा गोबांमा बुइनि आमसाइनि हायनो बुइनि थाइनि हाय रेल स्टेशनावबो थांजानाय एक्सप्रेसआवबो थांजानाय तै गोबांमा थाइरावबो थांगै थांहिम खालायनायनि खायसे सुजुग बुंसिनायनै सिनि मांखलियाव नुजाखै एबा जे निउस एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल बिसिनि नायनायदि आमसाखा सिनि मिनिस्टार ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार सिनि एमपी Pretty Devi Singh Maharani tei sini sar Kamal Kalai bebak no khatung khada ke bong yak bai thang bai o immigration no khatung khlai no khatsang dei pal khlai brok yak bai yak rom bai thansa ke palai kha eba tini ni simi no o je rail no thanghim khaina ni kaisa khulogri jakha Ebong rancangan nol di sini mau kami bisik di sini mau tuh ini nih je corak ketal ebong kebang mat casarara ebong kebang mat casar lain nol di bisik ko di transfer bodol tradisional kan ganjak te sunjak te aron di bisik ko bebak khatung khaja kelai sini otak kamu salah jak tamu di bagai sini otak kamu obong hake bisik ebong jono somogam lukha tam di bagai Belaikan hambai takuk mediano ini kini Utri Krishnapur Bisingo kini orang ni kini guardian te kini yak bai namjak emle notobat tin prasa ham krai menteri borom guna Vikas Deborma je central ni rail menteri no chithi rohoi o jaga o chini kungthai bara o chini Bidhan Sabha ni elaka o Mongya Kabi rail station और वो एक्सप्रेस और जो तो ने बागई लोगों ने बागई एलेका ने बागई डेवलप ने बागई जिनी सुजुग सुविधा मानन बागई तिनी ओ जगह वो इमिग्रेशन हाई नतोबा जिनी हामबाई नि खातुं मानि आबो जों रेलि खालाय जागनाय जों आबोनो जिनी नाहारमु जिनी बीजेपी गभर्नमेंट नाहारमु के आबोनो जनगण नि हामक्राय खायना बागै Kinang ni bagai sekarang kami jenis do cini BJP government jeng kalai punuk tongo cini guardian orni je cini menteri belai keno cini takuk media pos no kaimani kaham no cini BJP simi o lama hinnani o jaga express ora pathangna cini BJP simi sujuk subida ni bagai ya joto o Tripura Rajo jati जनजाति joto ni hamkrai ni bagai no abo khlaijak tongo o lama chini BJP government phaiman ya gulo development khai to o lama kotor khayo chini BJP ni je जनजाति BJP khainai jati ni BJP khainai simi himnai o proshno phaiya joto o Tripura Rajo ni o jaga o bosabas khlainai jati जनजाति oboi nini joto o jaga ni lokorok hamkrai de bagai himna bagai sabo sinam jago kini Tripura Rajo ni lokorok no sanai bosak jora kini BJP government phaiman ya gulo kini kinang ni bagai kini cerai rok ni sujuk subida ongna bagai mana bagai kini Tripura Rajo sarkar kendra sarkar wanchok jak tongo kini je samoyo jeng nukha CPF 25 বছরও 4টা 91 বছর খাইমানো kini BJP hafang phaimani ya gulo je 20টা o Tripura Rajo sanction khlairikha kini borom gonang Vikas Deborma ni je tribal welfare mantri ongmani ya gulo gobang mathayo bo guriwoi baike kini bebosot ni bagai kini mosabatai rongno baike kaham ke pornai baike chamung kaham trinai baike hostel lokai barenai je sekarang ni school tongman jaga kini Mongya Kabi wo age
50 জন আছে হোস্টেল তো ও জায়গা ও শুধু বইছে গাল হোস্টেল ini sanction khlai reka boy hostel botai bo bare reka gabak ma chini 43 belo chini hajra kami wo ini manik bazar ta chain to gabak ma শুধু chini বিরাজ হবাইয়া ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য আতে খেলায় chini ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বরমগনা বিকাশ দেববর্মা সারনি যে বিনি দপ্তরনি হইতে যে খালাইমানি जों हामबाय थानानै सावै कुलपाइया आरो सिनि मुंखा 29 कृष्णपुरनि मण्डलनि जेस आनि मुंखा वाथाय बलसम बरमगना चिनि डिस्ट्रिक्टनि माइनरिटिनि प्रेसिडेन्ट चिनि मण्डलनि 29 कृष्णपुर मण्डलनि अफिस सेक्रेटारि चिनि आथारपुरा सब केन्द्र तहसिल देबबर्मा Semua ini kaham namu haji salah sembilan kita mana tampung mana sah. যত বড় রংনি বাগে না থাং হিম খাইনানি বাগে Kita mana sudah jadi masalah kami agak semua kaham kan nyaman. বসাবতী হয়তো যত না থাং হিম Student pun nak hoi jadi abdul lokai mana orang. হামবাই যে তামওয়ান থেকে যে তিনি অবহাই রেল তিনি কতাল খালাयै খলগরি মানে ইয়াগুলো তাম সানাম সুবিয়া সাইখনার কেদে Botol thoka hawa hamza ka le dong সুবিধা রং নাই যতনি বাগে যতনি বাগৈ না লেখাপড়া খাইনা রংবাই তো তে সুবিধা রেখা আগরতলা হাই জায়গা মনো হাই জায়গা কলেজ রক থাঙ্গে আবার जों hamza ka মানে না হামবাই না দেখা সিনি মিনিস্টার সাহেব আও जों তো জানো এই প্রোগ্রামটাকে সাফল্যতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি সব ডিগনিটারিজ যারা এখানে বেলাইনা হামবাই যত মিডিয়া রং তিনি চিনি ও আমচাইও মঙ্গিয়া কামিও চিনি আমচাইনি কাইসা লাইবুমা ইতিহাস ওंनान थां दङ কিছুদিন सिगां आं दिल्लीयाव थाङै रेलवे मिनिस्टार बाय मालायै मेमोरेन्डाम दिमानि যে চিনি ও আমচাইও চিনি যারা ছাত্র ছাত্রী যারা রোগী নাইनो थांनाय रक চিনি জানি যারা যত আমচাইনি লোকরक जों ओ जागा आगरतला थाना नांगौ केबा यांग आम्बासा थाना नांगौ जों ओ जागा तिनि एक्सप्रेस ट्रेन बाथा गया जों दिल्ली थाना अंगाय सिलचर थाना अंगाय सिनि ट्रेन बाथा गया तिनि सिमि जों हारि जान्दा गोख्रां जान्दा फुनुगै उराल रेल सिनि एक्सप्रेस ट्रेन बाथांनाय कारण सिनि तेराय बसाबती रक दिल्ली परनाय दङ अनेक जागा थानाय दङ आमाने बागैनो तिनि इतिहास जे ओ मंगिया कामिओ तिनि निसिमि एक्सप्रेस ट्रेन बाथांनाय आमाने बागैनो चिनि लुकुरंनि इमां तंमानि जों अनेक कष्ट कारण चिनि ओ आमचाइनि बररक जतन गरै बिग्रा अनेक हाकसाल यांगा नमन्दा यांगा तुलासिकन बररक बजागा यांति थाइमानाय ताबुंगाखाय तिनि निसिमि बाथांमानि बागै आमाने बागैनो जों जतन खुसि आगामी दिनाव ओ रेलवे जे रेल स्टेशन तंगनि ओरो माल बो उठाना मांगनाय ओ जागा केरिंग स्टेशन बंगनाय आगामी दिनो जत रेल तंगनि जत रेल नगरो बाथांना नांसेस थाखायनाय ओ मंगिया कामि चिनि इम्पोर्टेन्ट जागा चिनि ओ आमचाइरंनि बेलाय नांखौमानि चिनि ओ बररक चिनि ओ आमचाइनि बररक जों ताबुक ते आगरतला थाना नांलिया यांगा आम्बासा थाना नांलिया चिनि रेल जों उरन हयतनो जों दिल्लीबो थांमानाय तारपरे बेंगालुरु थांमानाय तारपरे गुवाहाटी थांमानाय सिलचर थांमानाय चिनि रेल उरा बाथांनाय आबाय मोने जों बेलाय खुसि आगामी दिन उचिनि आमचाइनि बागै जों तेबो डेभलपमेन्ट खायनाय तुलुक आगै दङ चिनि उ जागा आगि बोरै रंनि हस्टेल करि बोरै रं हस्टेल दङ चिनि उ जागा एकलब्य दङ अनेक काहाम उङै दङ डेभलपमेन्ट उङै दङ जेटा डेभलपमेन्ट तामनो हेनमर जों ताबो तुलुक खाय दङ दीर्घ 35 বছর চিনি ও আমচাইও अनेक माने जों उक्ल क्लाइजाक ताबुक चिनि सरकार फाइमा परे जों ताबुक आगुगै दङ बसकांगो आगुगै थाना आने ओरे रेन बर आने लोकेल आने तिप्रासा साव सुबिदा मोननाय आने तिप्रासा सुबिदा मोननाय ओरा रेल बाथाखै साव मोननाय सियान मोननाय ताबुक जागा रेल बाथाखै साव गारि जारा पेसेन्जार मा माने साव फाइनोबा आनि चारारनो फाइनाय आनि चारारक ताबुक 500टा अटोरि दङ मागना अटोरि दङ ताबुक जागा रेल स्टेशन बरक बाथाक तनाय ताबुक तुलासिगर थानानै बरक थांमनाय हा यांग नबजय थांमनाय
যত যখন থাকমানে রেল স্টেশন ngakai যত বানিয়া খাইनो সুবিধা मोननाय ঠিক আছে বা এই আবাইনে বাগাইनो जों सिगां ngakai sini lama नांगौ sini development नांगौ শিক্ষা नांगौ শিক্ষাबो नांनाय শিক্ষা ngakai sini दफा आगंनाय শিক্ষা ngakai sini दफा आगोगो जे दफा শিক্ষা करे o दफा কোনো দিন আগো গিয়া nga শিক্ষাबो জুরি दङ आगे मंगे हाइ जागारगो नरक नुखना आगे बिल्डिं कटा कटा ता तांजाको ताबुक मन बिद्या ज्योति खाइजाका हा ताबुक मन बुरि रंनि हुसेल खाइ दङ चला रंनि हुसेल खाइ दङ तारपर 43 माइल लग नरक नुखनाबले nga amane bagano शिक्षा सि मेन जों तै आनि ओ मंगिया गामि ब्लक नि बिसिंग एकलब्य स्कुल दङ चिनि सेर 480 जन परिनाय nga आस्ते आस्ते जों आगो गइ दङ कोनो बखा थैना करे जों आगो गइ दंनाय nga बाक्सा सिनि बर रंनो अनेक भूल बुझि दङ जे बीजेपी नाकि रोमान स्क्रिप्ट विरोधी होनै जों कोनो दिन रोमान स्क्रिप्ट विरोधीया रोमान स्क्रिप्ट विरोधी होनाखाय मंगिया गामि नरक साइमा खाना ओ जे ताबुक बिद्या ज्योति खुलुंगमाने मो बांग्ला बायदिबा इंग्लिश मीडियम बाय मो 125 टा स्कुल जों कोनो दिन रोमान स्क्रिप्ट विरोधीया हा रोमान नि विरोधीया इंग्लिश जों सिनि सरकार नायो जों इंग्लिश मीडियम चालू खायना जों खुलुगोइन दङ रोमान स्क्रिप्ट विरोधीया किन्तु सिनि अखर नांगौ নিজস্ব अखर नांगौ सिसावो बुनि जतने अखर दङ 184 जन राजानि बंशजों जों सिरिखौ गिसावो ना nga chini নিজস্ব आइडेंटिटी नांगौ chini chini मुखुकजुग थांनाय बुमा बहानो रिगनाय रिसा जतनो आइडेंटिटी दङ nga chini bo নিজস্বने अखर नांगौ सिसावो अखर सनाम दिहनो जों ताबुक सनाम गासिनि 50 बोसोर परे chini सेरारक सोलोंनाय तुलुक तुलुक सोलोंथानाय निजेनि अखर नांगौ सिसावो जों माने रोमान विरोधीया रोमान स्क्रिप्ट विरोधीया जों रोमान स्क्रिप्ट विरोधी होखाय chini सरकार जों बिद्या ज्योति आनि मंगिया गामि से बिद्या ज्योति खोलकनो बोले ना nga mo बांग्ला मीडियम दिबा इंग्लिश मीडियम से जों रोमान स्क्रिप्ट विरोधीया nga chini बर रंनो जोंनो भुल बुजिउइ दङ भुल बुजगै दङ आबानो chini जतम निनि बिसिंति मीडियम बिसिंति सानाय जों रोमान स्क्रिप्ट विरोधीया इंग्लिश नि विरोधीया इंग्लिश विरोधी होखाय जों बिद्या ज्योति खोलकला दङ बेले बेले हामबाय Christopher Mandal Zinaput Mongya kami platform upgrade kali bawa जों बरना हमाया पारो ini hamanya rele wa dollar dollar famede ini hamai baram ya hamare rele wa dollar dollar famede kita farwell ka mungkin ai kami sini rele itu bakal mai jika sama lagi na hamaya paro itu mana bisa pun macam tidak BJP tidak BJP tidak Mongya kami rel station upgrade kanti semua जों बरना hambanya paro Bharat Hasini Rail Minister Sri Osini Vaishnav Dina जों बरम ya paro Modi ji Zinaput Modi ji Zinaput Amit Shah Zinaput Professor Dr. Manik Shah Zinaput Vikas Debarman Zinaput Vikas Debarman Zinaput Mongya kami Zinaput Christopher Mandal Zinaput